بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. ما زلنا في الباب الرابع من كتاب أجوبة الشيخ صالح الفوزان عن مسائل الكفر والإيمان، وهذا هو المجلس السادس والعشرون، ووصلنا إلى صفحة 188. طيب بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Kita masih di bab keempat dari pembacaan kitab Ajwibah Syekh Shalih Al-Fauzan tentang permasalahan kufur dan iman. طيب إلى أي صفحة يا شيخ؟ 188. 188. نعم. Kita sampai ke halaman 188. Nah, طيب. نعم. سئل الشيخ صالح الفوزان حفظه الله: ما حكم من يسب الله ورسوله ويسب الدين؟ فإذا نصح في هذا الأمر تعلل، يعني أعطى سببا بالتكسب وطلب القوت، يعني لأن رزقه قد ضيق عليه فيسب الله والعياذ بالله، ويسب النبي صلى الله عليه وسلم، ويسب الدين لأجل ذلك، نسأل الله العافية. قال: فهل هذا كافر أم هو مسلم يحتاج إلى تعزير؟ وهل يقال هنا بالتفريق بين السب والساب؟ فأجاب الشيخ: لا يشك مسلم يؤمن بالله واليوم الآخر أن من سب الله أو رسوله أنه كافر مرتد عن دين الإسلام، فإن شك فهو مثله، الذي يشك في ردة هذا فهو مثله. قال الله جل وعلا: قل بالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. نعم. Salih Fauzan hafizahullah ditanya, apa hukum orang yang mencela Allah dan Rasulnya dan mencela agama? Dan apabila dia dinasehati di dalam perkara ini, dia beralasan bahwasanya ini tuntutan ekonomi. Ya, artinya dia mencari penghasilan, mencari makan dari hal tersebut. Apakah yang seperti ini dia kafir atau dia muslim namun perlu untuk ditakzir? Ya, dihukum takzir. Dan apakah dikatakan di sini dibedakan antara celaan dan yang mencelanya? Nah, saya menjawab, seorang muslim tidak akan ragu, yang dia beriman kepada Allah dan hari akhir, bahwasanya yang mencela Allah atau Rasulnya, maka dia kafir murtad dari dinul Islam. Maka apabila dia ragu, maka dia sepertinya. Ya. Orang yang ragu, yang berkaitan dengan murtadnya yang seperti ini, maka dia semisalnya. Allah Jalla wa'ala berfirman, Qul abillah wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un la ta'tadiru qad kafartum ba'da imanikum. Katakanlah, apakah dengan Allah dan ayat-ayatnya dan Rasulnya kalian memperolok-olok? Gak usah klarifikasi, gak usah i'tidar, minta maaf. Sungguh kalian telah kafir setelah beriman. نعم. وسئل الشيخ حفظه الله: عندي أخ بالغ عاقل لكنه يقوم بسب الله جل جلاله، هل يخرج من الملة؟ وماذا أصنع معه؟ فأجاب الشيخ: إذا لم يخرج هذا من الملة فمن الذي يبقاه؟ يعني لا شك أنه يخرج من الملة. الذي يسب الله أو يسب الرسول صلى الله عليه وسلم
أو يسب دين الإسلام هذا يكفر بذلك والعياذ بالله، أخوك أو غيره. نعم. Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah ditanya, aku memiliki saudara laki-laki yang sudah balik berakal. Akan tetapi dia mencela Allah Jalla Jalaluh. Apakah dia keluar dari milah atau dari agama dan apa yang aku harus lakukan? Nah, Syekh menjawab, kalau yang seperti ini tidak keluar dari agama, maka siapa yang tersisa? Ya, siapa yang tersisa? Orang yang mencela Allah dan mencela Rasul sallallahu alaihi wasallam atau mencela dinul Islam, maka dia kafir dengan hal tersebut. Waliyadzubillah, baik yang melakukannya saudaramu atau yang lainnya. Nah, نعم. وسئل حفظه الله: هل يستوي الاستهزاء بالرسول صلى الله عليه وسلم والاستهزاء بالعلماء من جهة الحكم؟ فأجاب الشيخ: الاستهزاء بالرسول صلى الله عليه وسلم أشد بلا شك، والاستهزاء بالعلماء قبيح، لأنهم ورثة الأنبياء، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: العلماء ورثة الأنبياء. فالذي يستهزئ بالعلماء الذين هم ورثة الأنبياء فإنما يستهزئ بالأنبياء من طريق اللزوم. لماذا يستهزئ بهم؟ إلا لوراثتهم العلم وحملهم له. نعم. Shalih Al-Fauzan hafizahullah ditanya, apakah sama hukum memperolok-olok Rasul sallallahu alaihi wasallam dan memperolok-olok ulama dari sisi hukum? Saya menjawab, memperolok-olok Rasul ini lebih berat tanpa diragukan lagi. Sedangkan memperolok-olok ulama ini jelek, dikarenakan mereka pewaris para nabi. Dan Nabi SAW bersabda, ulama adalah pewaris para nabi. Maka orang yang memperolok-olok ulama, yang mereka merupakan pewaris para nabi, maka tidaklah dia memperolok kecuali para nabi. Dari sisi kelazimannya. Mengapa dia memperolok-olok ulama? Artinya tidaklah dia memperolok ulama kecuali karena ulama mewarisi ilmu. Ya. Dan wahamalahum lahu, ya, dan membawakan, ya, mereka kepada ilmu tersebut. Nah. نعم. وسئل حفظه الله: ما حكم من يستهزئ بالدين لإضحاك الناس؟ نسأل الله العافية. فأجاب: الحكم أنه كافر، سواء كان جادا أو هازلا أو يضحك الناس، فإنه يكفر بعد إيمانه، والدين ليس محلا للاستهزاء والسخرية. نعم. Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah ditanya, apa hukum orang yang memperolok-olok agama untuk supaya orang tertawa? Waliyadzubillah. Syekh menjawab, hukumnya dia kafir, baik dia serius, bercanda, atau dia tujuannya ingin membuat orang tertawa, maka dia telah kafir setelah beriman. Ya, jadi agama ini bukan tempat untuk dijadikan bahan ejekan dan bahan hinaan atau untuk dijadikan bahan tertawa. نعم. يقول العلامة الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى في إعلام الموقعين: وقد تقدم أن الذي قال لما وجد راحلته: اللهم أنت عبدي وأنا ربك، أخطأ من شدة الفرح، لم يكفر بذلك، وإن أتى بصريح الكفر، يعني عبارته صريحة في الكفر. قال ابن القيم: لكونه لم يرده، أي لم يرد هذه الكلمة. أهل السنة يفرقون بين إرادة الفعل والقول وبين إرادة الكفر. فمن أراد القول الكفري أو الفعل الكفري قاله بقصد أو فعله بقصد فهذا يكفر، ولا يشترط إرادة الكفر، لا يشترط أنه يريد أن يخرج من الإسلام بهذا القول، لا يشترط ذلك. هذا عند الجهمية. أما عند أهل السنة فيشترطون إرادة القول
وإرادة الفعل فقط. قال ابن القيم: والمكره على كلمة الكفر أتى بصريح كلمته ولم يكفر لعدم إرادته، بخلاف المستهزئ والهازل فإنه يلزمه الطلاق والكفر. يعني إن قال كلمة الطلاق وقال كلمة الكفر فتصح منه. قال: وإن كان هازلا، لأنه قاصد للتكلم باللفظ، وهزله لا يكون عذرا له، بخلاف المكره والمخطئ والناسي. المخطئ الذي مثل هذا الذي خرجت منه الكلمة من غير قصد، نعم، فإنه معذور مأمور بما يقوله أو مأذون له فيه. والهازل غير مأذون له في الهزل بكلمة الكفر والعقود، فهو متكلم باللفظ مريد له، ولم يصرف عن معناه إكراه ولا خطأ ولا نسيان ولا جهل. والهزل لم يجعله الله ورسوله عذرا صارفا، بل صاحبه أحق بالعقوبة. ألا ترى أن الله تعالى عذر المكره في تكلمه بكلمة الكفر إذا كان قلبه مطمئنا بالإيمان، ولم يعذر الهازل، بل قال: ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب، قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. Berkata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah dalam kitab I'lamul Muwaqqi'in jilid 3 halaman 63. Sungguh telah lalu pembahasan orang yang mengatakan ketika dia mendapati rahilahnya, kudanya beserta perbekalannya, dia mengatakan, ya Allah, engkau adalah hambaku dan aku adalah Tuhanmu. Artinya dia keliru mengucapkan hal tersebut karena saking bahagianya, sehingga nggak sadar. Maka dia tidak jadi kafir dengan hal tersebut. Walaupun dia mengatakan kalimat yang secara sorry itulah kekafiran. Ya, dikarenakan dia tidak bermaksud hal tersebut. Ya, dia tidak bermaksud hal tersebut. Demikian juga orang yang dipaksa untuk mengucapkan kalimat kufur, dia mengucapkan kalimat kufur secara sorry. Nah, maka dia juga tidak sampai kufur karena memang dia tidak menginginkannya sebetulnya. Ya, tidak bermaksud dan tidak menginginkannya. Hanya saja dia terpaksa dan diancam jiwanya. Berbeda orang yang mengolok-olok, orang yang bercanda. Ya. Maka orang yang mustahzi dan yang bercanda tadi, ya, maka ketika dia mengucapkan kalimat talak dan kekufuran, hal tersebut sah, berlaku, walaupun dia bercanda. Dikarenakan dia bertujuan berbicara dengan lafaz tersebut, maka candaannya ini tidak menjadi uzur baginya. Berbeda dengan yang dipaksa, yang tidak sengaja dan yang lupa, maka dia mendapat uzur. Ya, dia mendapat uzur. Dia diperintahkan dengan apa yang dia ucapkan atau diizinkan baginya dalam hal tersebut. Ya. Maka orang yang bercanda itu tidak diizinkan di dalam candaannya dengan kalimat kufur dan akad. Ya. Maka dia berbicara dengan lafaz yang dia maksudkan, yang dia inginkan. Dan tidak ada yang memalingkannya dari maknanya, ya, paksaan atau lupa, ya, keliru atau lupa atau jahil, ya. Maka orang yang bercanda, Allah dan Rasulnya tidak menjadikan baginya uzur yang memalingkan dia dari hal tersebut. Bahkan pelakunya lebih berhak mendapatkan hukuman. Ya, tidakkah kamu melihat bahwa Allah Ta'ala memberikan uzur kepada yang terpaksa berbicara dengan kalimat kufur apabila hatinya tentram dengan keimanan. Namun yang bercanda ini tidak diberi uzur. Akan tetapi Allah Ta'ala berfirman, walain sa'altahum layaqulunna innama kunna nakhudhu wa nal'ab qul abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un la ta'tadiru qad kafartum ba'da imanikum. Dan apabila kamu bertanya kepada mereka tentang perkara tersebut, ya, kejadian
dalam perjalanan ketika perang Tabuk, ya, di mana mereka menghina Rasul dan para sahabat, ya. Sungguh mereka akan beralasan atau mengatakan kami hanya bermain-main dan bersenda gurau. Katakanlah apakah dengan Allah, dengan ayat-ayatnya, dengan Rasulnya kalian memperolok-olok, ya. Nggak usah tidak, nggak usah meminta uzur, ya, nggak usah klarifikasi atau minta maaf. Sungguh kalian telah kafir setelah kalian beriman. Nah, نعم. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في الفتاوى الكبرى: الاستهزاء هو السخرية. هذا يكون في السؤال القادم إن شاء الله. طيب، سئل الشيخ صالح الفوزان حفظه الله: هل كل من سب الدين أو أنكر السنة قد كفر؟ الجواب: ما فيه شك هذا. من سب الدين أو أنكر السنة فإنه يكفر، لأنه جاحد للسنة، وأيضا هو يسب دين الله الذي اختاره لعباده، ويسب ما اختاره الله لعباده وشرعه لعباده، فهذا سب لله جل وعلا، تنقص لله، فلا شك في كفره. نعم. Syekh Shalal Al-Fauzan hafizahullah ditanya, ya, apakah setiap orang yang mencela agama atau mengingkari sunnah dia telah kafir? Jawabannya tidak diragukan di dalam hal tersebut. Orang yang mencela agama atau mengingkari sunnah maka dia kafir karena dia mengingkari, yang menolak sunnah, ya. Dan juga dia mencela agama Allah yang Allah telah pilih agama tersebut untuk hamba-hambanya. Nah, maka dia mencela apa yang Allah telah pilih untuk hamba-hambanya, ya, dan syariatnya, dan apa yang Allah syariatkan untuk hamba-hambanya, ya. Maka bentuk celaan, ya, maka ini merupakan bentuk celaan kepada Allah Jalla wa'ala dan bentuk tanakus, ya, bentuk pelecehan terhadap Allah Subhanahu wa taala, maka tidak diragukan lagi kekafirannya. Nah, نعم. سئل الشيخ صالح الفوزان: ما أقل الاستهزاء الذي يكفر به صاحبه؟ فأجاب: ليس له قليل، قليله كثير والعياذ بالله. كل ما كان استهزاء وسخرية فهو كفر، حتى الإشارة بالشفة واليد والعين يعتبر استهزاء ولو لم يتكلم. نعم. Syekh Al-Fauzan hafizahullah tanya, apa kadar minimal, ya, kadar minimal dari istihza yang menyebabkan pelakunya kafir? Saya menjawab, tidak ada istilah kecil, ya. Kecil dan banyak, waliyadzubillah. Apabila itu merupakan istihza dan pelecehan, maka dia kafir. Ya, bahkan isyarat dengan mulut, tangan, mata, ya, apabila itu memang merupakan istihza atau itu dianggap sebagai sebuah istihza walaupun tidak berbicara, ya, walaupun misalkan dengan isyarat dengan bibir, tangan, dan mata, itu dianggap sebagai istihza walaupun dia tidak berbicara. Nah, نعم. في الحاشية يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في الفتاوى الكبرى: الاستهزاء هو السخرية، وهو حمل الأقوال والأفعال على الهزل واللعب، لا على الجد والحقيقة. ومعنى السخرية، انتهى كلام ابن تيمية هنا، معنى السخرية الاستهانة والتحقير والتنبيه على العيوب والنقائص على وجه يضحك منه، وقد يكون ذلك بالمحاكاة في القول والفعل، وقد يكون بالإشارة والإيماء. نعم. berkata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah dalam kitab Al-Fatawa Al-Kubra, ya, al-istihza itu merupakan sukhriyah, ya, jadi ejekan, ya, merendahkan. Itu membawa ucapan perbuatan kepada candaan dan main-main, bukan serius dan bukan hakikat, ya, bukan secara hakikat. Dan makna sukhriyah adalah menghinakan, merendahkan, melecehkan, dan istilahnya apa? Menyebutkan aib, ya, dan kekurangan-kekurangan
namun dengan tujuan atau dengan cara menertawakannya. Maka bisa jadi hal tersebut dengan cara dihikayatkan, diceritakan, ya baik dalam ucapan ataupun perbuatan, atau bisa jadi ya dengan isyarat ya, dan dengan bahasa tubuh ya. Nah, نعم. سئل الشيخ صالح الفوزان حفظه الله: هل انتقاص الملائكة كفر مخرج من الملة؟ فأجاب: نعم، من انتقص أحدا من الملائكة أو من الرسل فإنه يعتبر ردة عن الإسلام. الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والإيمان بالقدر خيره وشره، هذه أركان الإيمان، ومن ذلك الإيمان بالملائكة عليهم الصلاة والسلام. الذي ينتقصهم يكون مرتدا. قال تعالى: قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله مصدقا لما بين يديه، إلى قوله تعالى: من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال فإن الله عدو للكافرين. قال للكافرين، فدل على أن الذي يبغض الملائكة أو بعضهم أنه كافر. واليهود يبغضون جبريل عليه السلام ويقولون أن جبريل هو عدونا، والله رد عليهم بهذا وحكم عليهم بالكفر لبغضهم لجبريل عليه الصلاة والسلام. ومنهم الذين يقولون أن جبريل خان الأمانة، أن الرسالة لعلي، كما تقول الرافضة ذلك، بعض فرق الرافضة يقولون ذلك. يقول الشيخ: ولكن جبريل خان وأعطاها لمحمد صلى الله عليه وسلم، ويقولون خان الأمين. هذا كفر بالله عز وجل. نعم. Ustaz Shalal Al-Fauzan hafizahullah ditanya, apakah ya, merendahkan malaikat merupakan kekufuran yang mengeluarkan dari agama? Jawabannya ya. Yang menghina, ya, melecehkan salah satu dari malaikat atau dari Rasul, maka dia dianggap murtad dari Islam. Ya, murtad dari Islam, dari keimanan kepada Allah dan Rasul dan malaikatnya dan kitab-kitabnya dan para rasulnya serta hari akhir dan iman kepada takdir yang baik maupun yang buruk. Ini merupakan rukun iman. Maka diantaranya adalah jadi dari iman itu iman kepada Allah dan malaikatnya dan kitab-kitabnya, para rasulnya dan hari akhir dan iman kepada takdir yang baik maupun yang buruk. Ini adalah rukun iman. Maka diantaranya iman kepada malaikat alaihi wassalatu wassalam. Maka orang yang melecehkan malaikat maka dia murtad. Allah Ta'ala berfirman, "Qul man kana aduwwan li Jibril fa innahu nazzalahu ala qalbika bi idznillah musaddiqan lima bayna yadayhi." Katakanlah barang siapa yang memusuhi Jibril, maka sesungguhnya dia yang telah menurunkan Al-Quran kepada qalbumu dengan izin Allah, membenarkan dengan apa yang ada di hadapan mereka. Sampai kepada firman Allah Ta'ala, barang siapa yang memusuhi Allah dan malaikatnya dan Rasul-Rasul dan Jibril serta Mikail, maka sungguh Allah memusuhi orang-orang kafir. Ya. Allah berfirman lil kafirin. Ya. Allah memusuhi orang-orang kafir. Maka yang menunjukkan orang yang membenci malaikat atau sebagian mereka, maka dia kafir. Orang-orang Yahudi membenci Jibril alaihissalam. Ya, dia mengatakan bahwasanya Jibril dia adalah musuh kami. Dan Allah membantah mereka dengan hal tersebut. Dan Allah menghukumi mereka kafir karena mereka benci kepada Jibril alaihissalatu wassalam. Dan termasuk dalam kategori orang yang mengatakan bahwasanya Jibril mengkhianati amanah. Ya, jadi risalah harusnya untuk Ali. Akan tetapi Jibril berkhianat dan memberikannya kepada Muhammad SAW. Ya, mereka mengatakan Al-Amin itu khianat. Maka ini kufur kepada Allah Azza wa Jalla. نعم. سئل الشيخ صالح الفوزان حفظه الله: ما حكم الاستهزاء باللحية؟ وما جزاء هذا المستهزئ؟ فأجاب: إذا كان يستهزئ بإعفاء اللحى هذه ردة عن الإسلام. إذا كان يقول أن إعفاء اللحى وتوفير اللحى هذه مهزلة، يعني أمر مضحك،
يقول وهذه قشور، يعني ليست من لب الدين، هكذا يقولون، هذه قشور استهزاء بهذه الأحكام الإسلامية. أو الدين ما هو بالشعر، هكذا يقولون. هذه ردة عن الإسلام، لأنه يستهزئ بسنة من سنن الرسول صلى الله عليه وسلم. الرسول قال أعفوا اللحى، وهذا يقول لا، إعفاء اللحى مهزلة أو قشور أو ما أشبه ذلك. هذه ردة عن الإسلام، فيجب التحفظ من مثل هذه الألفاظ القبيحة. ومن ابتلي بحلق اللحية يعتبر نفسه عاصيا يتوب إلى الله. أما أنه يسخر بإعفاء اللحى هذا يخرجه من دين الإسلام، لأنه يستهزئ بسنة الرسول صلى الله عليه وسلم وبأوامر الرسول عليه الصلاة والسلام. نعم. Syekh Al-Fauzan hafizahullah tanya, apa hukum mengolok-olok jenggot? Dan apa balasan bagi yang mengolok-olok tersebut? Apabila dia mengolok-olok, memanjangkan jenggot, maka ini merupakan bentuk murtad dari Islam. Apabila dia mengatakan bahwasanya memanjangkan jenggot, ya, membiarkan jenggot dan memanjangkannya, ini merupakan mahzalah. Apa makna mahzalah, Syekh? أمر مضحك. Jadi sesuatu yang membuat tertawa, artinya lucu, gitu kan, dari dia ejek. Atau mereka mengatakan ini merupakan kusyur, ya kulit. Ini perkara yang sifatnya cangkang, ya. Jadi agama itu bukan jenggot, katanya. Jadi agama itu bukan rambut, ya. Nah, ini merupakan bentuk murtad dari Islam. Dikarenakan dia mengolok-olok sunnah di antara sunnah-sunnah Rasul SAW. Dan Rasul SAW bersabda, biarkanlah jenggot tumbuh, ya. Dan ini mengatakan enggak. Ini memanjangkan jenggot ini sesuatu yang apa istilahnya enggak yang tidak pantas, sesuatu yang membuat orang tertawa, ya. Atau ini merupakan cangkang dan yang semisalnya. Maka ini merupakan bentuk murtad dari Islam. Maka wajib kita menjaga omongan dari omongan-omongan yang jelek seperti ini. Maka barang siapa yang dia mendapatkan ujian, artinya apa, belum bisa memanjangkan jenggot, maka dia dianggap sebagai atau ya tabiru nafsahu asian yaitu Allah. Maka dia harus menganggap dirinya maksiat, dia harus bertobat kepada Allah. Adapun kalau dia mengolok-olok, ya, memanjangkan jenggot, nah, maka ini mengeluarkan dia dari dinul Islam, dikarenakan dia mengolok-olok sunnah Rasul SAW dan memperolok-olok perintah-perintah Rasul alaihi salatu wassalam. نعم. وسئل الشيخ صالح الفوزان حفظه الله ما حكم هذه المقولة: إن الله سبحانه وتعالى والشيطان وجهان لعملة واحدة، نسأل الله العافية، نسأل الله السلامة. لأن هناك من يقول إنها سوء أدب مع الله فقط، وليست كفر، ليست كفرا. الذي قال هذه المقولة أن الله كذا وكذا والشيطان كذا، هذا زنديق ليبرالي السعودية اسمه تركي الحمد قبحه الله. والذي قال أن هذا الكلام من تركي الحمد سوء أدب مع الله فقط وليس كفرا هو عبد العزيز الرئيس. عبد العزيز الرئيس. فأجاب الشيخ: هذا ما يعرف الكفر، يعني هذا الذي قال أنه سوء أدب وليس كفرا، هذا ما يعرف الكفر، الذي يقول هذا الكلام ما يعرف الكفر، وإلا هذا أعظم الكفر والإلحاد والعياذ بالله. لكن قائل هذه المقالة ما يعرف الكفر أو أنه صاحب هوى وضلال والعياذ بالله. نعم. Syekh Al-Fauzan hafizahullah ditanya, apa hukum perkataan ini? Sesungguhnya Allah dan syaitan ini dua wajah. Ma bimana li amalah wahidah, Syekh? يعني تعرف هذه العملات النقدية المعدنية كوين؟
نعم، نقود مثل النقود يا شيخ. لها وجهان. نعم، النقود المعدنية لها وجهان، لها وجه ووجه نعم. آخر. فيقول هذا الخبيث الزنديق تركي الحمد، يقول أن الله والشيطان وجهان لعملة واحدة، هكذا يقول قبحه الله. يعني قصده أنه لا فرق بين ربنا عز وجل سبحانه وتعالى وبين الشيطان قاتله الله. هذا قصده. Baik. نعم. Nah, jadi saya ditanya, apa hukum ucapan ini bahwasanya Allah dan syaitan ini dua wajah dalam satu mata uang? Ya, dua wajah dalam satu mata uang. Ya, yang mengatakan ini Turki Hamad, ya, qatalahullah. Ya. Dikarenakan ada yang mengatakan ya ini ucapan seperti ini adalah merupakan bentuk adab yang jelek terhadap Allah. Jadi dia katakan ini adab jelek saja, bukan kekufuran. Ini yang mengatakan Ar-Rais, ya. نعم عبد العزيز الرئيس. Baik. Saya menjawab, orang yang seperti ini berarti dia tidak paham kekafiran. Orang yang mengatakan seperti ini maksudnya itu adalah hanya sekedar sul adab saja. Ini dia tidak mengerti kekafiran. Ya, karena apa? Itu merupakan kekafiran yang sangat besar. Ya, bentuk ilhad waliyadzubillah. Akan tapi orang yang mengucapkan ucapan tersebut dia tidak mengetahui kufur. Ya, atau dia sahib hawa. Ya, sahib hawa sesat waliyadzubillah. Nah. نعم. سئل الشيخ صالح الفوزان حفظه الله: ظهر بعض الدعاة يقول أن حد الردة أمر سياسي ولا مكان له اليوم، ويقول يجوز الاعتراض على الرسول صلى الله عليه وسلم بل على الله عز وجل، فما حكم قوله وهل يعتبر ردة؟ قائل هذا الكلام هو طارق سويدان. هذا الإخواني من جماعة الإخوان المسلمين المعروف اسمه طارق سويدان، كويتي، وأخذ هذه المقالة في الحقيقة عن يوسف القرضاوي، لأن أول من قال بها هو يوسف القرضاوي، ثم رددها بعد ذلك طارق سويدان. فأجاب الشيخ حفظه الله: بلا شك ما وراء هذا ردة، الذي يستهزئ بالله وبرسوله وبالأحكام الشرعية ما بعد هذا ردة، هذا أشد أنواع الردة. نعم. Syekh Al-Fauzan hafizahullah ditanya, muncul sebagian dai mengatakan ya bahwasanya had atau hukuman had bagi murtad ini perkara yang sifatnya politik. Artinya apa? Tidak ada artinya di zaman sekarang. Ya. Dan dia mengatakan boleh kita i'tirad, ya, protes terhadap Rasulullah SAW, bahkan kepada Allah Azza wa Jalla. Apa hukum perkataan demikian? Apakah ini dianggap sebagai bentuk kemurtadan? Dan tadi apa yang mengatakan itu adalah Tariq Suwaidan. Ya. Nah, jawabannya tidak diragukan lagi. Ya. Ma wara hadza riddah. Ya, artinya apa? Tidak ada lagi di belakang hal ini perkara yang riddah. Artinya ini bentuk murtad yang paling parah, gitu kan. Orang yang beristihza mengalahkan Allah dan Rasulnya dan hukum syariat, tidak ada setelah ini kemurtadan. Maksudnya apa? Ini betul-betul puncak kemurtadan dan kemurtadan yang paling berat. Nah, macam kemurtadan yang paling berat. Nah. نعم. وسئل الشيخ حفظه الله: ما حكم سب الصحابة أو سب واحد منهم، أي مجرد السب فقط؟ فأجاب الشيخ: هذا كفر. قال الله سبحانه وتعالى: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار، إلى قوله ليغيظ بهم الكفار، فدل على أن من يسب الصحابة ويبغضهم أنه كافر، لأنه ما أبغضهم لأجل أشخاصهم، وإنما أبغضهم من أجل دينهم ومن أجل ما قاموا به من الدعوة والجهاد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ونشر الدين والعلم بعد الرسول صلى الله عليه وسلم. من عاداهم فإنه يكون كافرا.
لأنه ما عادهم من أجل أشخاصهم، وإنما عادهم من أجل أعمالهم التي قاموا بها، فهذا زيغ وضلال والعياذ بالله. لا يبغض الصحابة إلا منافق معلوم النفاق، والمنافق في الدرك الأسفل من النار. يقولون ما لقرائنا، يعنون الصحابة والرسول صلى الله عليه وسلم، أرغب بطونا ولا أكذب ألسنا وأجبن عند اللقاء. قال الله جل وعلا: ولئن سألتهم، يعني عن هذه المقالة، ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب، قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. فدل على أنهم كانوا قبل مسلمين، فلما قالوا هذه المقالة كفروا بعد إيمانهم. هذا حكم الله في من سب الصحابة، نسأل الله العافية. آمين. Sesal Al-Fawzan Hafizahullah ditanya, apa hukum yang mencela sahabat atau hukum mencela sahabat atau hukum mencela salah satu dari mereka? Maksudnya apa? Hanya sekedar mencela saja. Jawabannya ini kekafiran. Allah Azza wa Jalla, Allah Subhanahu wa taala berfirman, Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffar. Muhammad adalah utusan Allah dan orang-orang yang bersamanya mereka bersikap keras kepada orang-orang kafir. Sampai kepada firman-Nya liyaghidha bihimul kuffar. Supaya Allah menjengkelkan orang-orang kafir dengan mereka. Maka ini menunjukkan orang yang mencela sahabat dan membenci mereka, dia kafir. Dikarenakan tidaklah ya membenci mereka karena pribadi mereka. Ya, tidaklah membenci mereka kecuali karena agama mereka. Atau dikarenakan karena dakwah yang mereka lakukan, jihad yang mereka lakukan bersama Rasulullah SAW dan menyebarkan agama ilmu setelah Rasulullah SAW. Maka barang siapa yang memusuhi mereka, para sahabat, maka dia kafir. Ya, dikarenakan tidaklah dia memusuhi mereka karena pribadinya. Ya, jadi tidaklah mereka memusuhi ya kecuali karena amal yang mereka lakukan. Maka ini merupakan penyimpangan, kesesatan, waliyadzubillah. Tidak ada yang membenci sahabat kecuali orang munafik yang kemunafikannya diketahui. Dan orang munafik ditempatkan di dalam neraka paling dasar. Ya. Mereka mengatakan, ya, ma liqra'ina. Ada apa dengan ahli baca Al-Quran kita ini? Ya. Yang dimaksudkan mereka adalah sahabat dan para sahabat dan Rasul SAW. Artinya apa? Para pembaca Al-Quran ini orang yang paling buncit perutnya, dusta lisannya, dan pengecut ketika bertemu dengan musuh. Itu olok-olokan orang-orang munafik ini. Kalau Allah Jalla wa'ala berfirman, wa in sa'altahum, apabila kamu tanyakan kepada mereka, maksudnya perihal ucapan tersebut, la yaqulunna innama kunna nakhudhu wa nal'ab. Pasti mereka akan menjawab, sesungguhnya kami hanyalah bercanda dan hanyalah main-main dan bersenda gurau. Qul abillah wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un. Katakanlah, apakah dengan Allah, dengan ayat-ayatnya, dengan Rasulnya, kalian memperolok-olok, la ta'tadiru qad kafartum ba'da imanikum. Tidak usah klarifikasi, karena kalian telah kafir setelah beriman. Maka ini menunjukkan bahwa mereka dulu sebelumnya muslim. Maka tatkala mengucapkan ucapan tersebut, mereka jadi kafir setelah beriman. Inilah hukum Allah bagi yang mencela sahabat. Kita memohon kepada Allah keselamatan. نعم، في الحاشية نقلت كلام بعض أئمة أهل السنة والجماعة وبعض كلام العلماء في مسألة سب الصحابة، ثم يأتي كلام حقق فيه ابن تيمية هذه المسألة. يقول الإمام أحمد رحمه الله في السنن للخلال عمن يشتم أبا بكر وعمر وعائشة رضي الله عنهم، فقال ما أراه على الإسلام، يعني ليس مسلم. وسئل عمن يشتم عثمان بن عفان يعني رضي الله عنه، فقال هذه زندقة، يعني هذا نفاق. وقال الإمام مالك رحمه الله في كتاب الشفة للقاضي عياض من شتم أحدا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم
أبا بكر أو عمر أو عثمان أو معاوية أو عمرو بن العاص، فإن قال كانوا على ضلال وكفر قتل. يقول مالك قتل. إذا قالوا عن هؤلاء الصحابة أنهم كانوا على ضلال وكفر، يعني هذا القول ردة، فيقتل من قبل ولي الأمر من يأتي به. وقال الإمام أبو زرع الرازي رحمه الله كما في الكفاية للخطيب البغدادي، يقول أبو زرعة: إذا رأيت الرجل ينتقص أحدا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فاعلم أنه زنديق، وذلك أن الرسول صلى الله عليه وسلم عندنا حق والقرآن حق، وإنما أدى إلينا هذا القرآن والسنن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما يريدون أن يجرحوا شهودنا، يعني الذين نقلوا لنا الدين، ليبطلوا الكتاب والسنة، والجرح بهم أولى، أي بهؤلاء الذين ينتقصون الصحابة، والجرح بهم أولى وهم زنادقة. وقال القاضي عياض في كتابه الشفاء: كذلك نقطع بتكفير كل قائل قولا كل قائل قال قولا يتوصل به إلى تضليل الأمة، وتكفير جميع الصحابة كقول الكميلية من الرافضة، هذه فرقة من الرافضة، بتكفير جميع الأمة بعد النبي صلى الله عليه وسلم، لأنهم أبطلوا الشريعة بأسرها، إذ قد انقطع نقلها ونقل القرآن، إذ ناقلوه كفر على زعمهم. وإلى هذا والله أعلم أشار مالك في أحد قوليه بقتل من كفر الصحابة. نعم. وقال شيخ الإسلام الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في رسالة الرد على الرافضة، قال: فمن سبهم أي الصحابة فقد خالف ما أمر الله من إكرامهم، ومن اعتقد السوء فيهم كلهم أو جمهورهم فقد كذب الله تعالى فيما أخبر من كمالهم وفضائلهم، ومكذبه كافر، أي الذي يكذب الله كافر. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في الصارم المسلول: أما ما جاوز ذلك إلى أن زعم أنهم ارتدوا بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا نفرا قليلا، يعني الصحابة، يعني من يقول هذا القول أنهم ارتدوا إلا نفرا قليلا لم يرتدوا بعد النبي صلى الله عليه وسلم، لا يبلغون 17 نفسا، أو أنهم فسقوا عامتهم، فهذا لا ريب أيضا في كفره. يقول ابن تيمية: لا ريب، أي لا شك، لا ريب أيضا في كفره، فإنه مكذب لما نصه القرآن في غير موضع من الرضا عنهم، أي عن الصحابة، والثناء عليهم. بل من يشك في كفر مثل هذا فإن كفره متعين، يعني يكفر بعينه. من شك في من شك في كفر عند ابن تيمية، من شك في كفر من كفر الصحابة أو فسقهم فهو يكفر بعينه عند ابن تيمية. قال: فإن مضمون هذه المقالة أن نقلة الكتاب والسنة كفار أو فساق، وأن هذه الأمة التي هي خير أمة أخرجت للناس وخيرها هو القرن الأول كان عامتهم كفارا أو فساقا، ومضمونها أن هذه الأمة شر الأمم، وأن سابقي هذه الأمة هم شرارها، وكفر هذا مما يعلم بالاضطرار من دين الإسلام، أي أمر معلوم بالضرورة، كفر من قال هذه المقالة. انتهى كلام ابن تيمية. وقال أيضا رحمه الله في نفس الصفحة في كتاب الصارم المسلول، قال: وأما من سبهم، أي سب الصحابة، سبا لا يقدح في عدالتهم ولا في دينهم، يعني لا يسبهم لأجل عدالتهم أو لأجل دينهم، يعني لا يكفرهم ولا يبدعهم ولا يفسقهم. قال: مثل وصف بعضهم بالبخل، مثلا يصف أحد الصحابة بالبخل أو الجبن أو قلة العلم أو عدم الزهد ونحو ذلك، فهذا هو الذي يستحق التأديب والتعزير، ولا يحكم بكفره بمجرد ذلك. وعلى هذا يحمل كلام من لم يكفرهم من أهل العلم. هذا هو التحقيق الذي حققه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في كتاب الصارم المسلول، أن من كفرهم أو فسقهم فهذا يكفر، هذا يكفر ولا شك في كفره، بل لا
شك في كفر من لم يكفره عنده عند ابن تيمية. أما من تكلم فيهم بكلام لا يصل إلى التكفير أو التبديع أو التفسيق، فهذا يقول ابن تيمية هذا يستحق التأديب والتعزير، ولا يحكم بكفره بمجرد ذلك. نعم. Di dalam Hasyiah ya, disebutkan Imam Ahmad rahimahullah pernah ditanya di dalam kitab Sunnah Al-Khalal ya, tentang orang yang mencela Abu Bakar, Umar, dan Aisyah. Kemudian beliau menjawab, aku tidak memandang dia di atas keislaman. Kemudian dia ditanya tentang orang yang mencela Utsman. Maka Imam Ahmad menjawab, ini adalah kemunafikan, zandaqah. Ya. Berkata Imam Malik rahimahullah di dalam kitab Asy-Syifa yang ditulis oleh Al-Qadhi Iyad, barang siapa yang mencela salah seorang di antara sahabat Nabi SAW, Abu Bakar atau Umar atau Utsman atau Muawiyah atau Amr ibn al-As, nah, kalau dia mengatakan bahwasanya para sahabat tersebut di atas kesesatan dan kekufuran, maka dia harus dihukum mati. Ya. Dan berkata Imam Abu Zur'ah Ar-Razi rahimahullah di dalam kitab Al-Kifayah yang ditulis oleh Al-Khatib Al-Baghdadi, apabila kamu melihat seseorang melecehkan salah seorang di antara sahabat Rasulullah SAW, maka ketahuilah dia zindik. Yang demikian itu bahwasanya Rasulullah SAW dalam pandangan kita adalah benar dan Quran adalah benar, dan tidak ada yang menyampaikannya kepada kita Al-Quran tersebut dan Sunnah tersebut kecuali para sahabat Rasulullah SAW. Ya. Tidaklah mereka menginginkan kecuali mereka mencerca atau mencacati para saksi kita ini untuk membatalkan kitab dan Sunnah. Ya. Maka tentunya mencacati para sahabat ini lebih utama ya, menurut mereka. Dan mereka ini merupakan zanadiqah, orang-orang munafik. Nah, berkata Al-Qadhi Iyad di dalam kitab Asy-Syifa, demikianlah ya, kita memastikan mengkafirkan setiap ucapan atau setiap orang yang mengatakan suatu ucapan ya yang menghantarkan dengannya kepada menganggap sesat umat ini dan mengkafirkan seluruh sahabat. Seperti ucapan Al-Kamiliyah dari kalangan Rafidhah, ya, di mana mereka mengkafirkan seluruh umat setelah Nabi SAW. Dikarenakan mereka membatalkan syariat secara keseluruhannya. Ya. Qad inqata naqluha wa naqlul Quran. Ya. Karena telah terputus ya penukilannya dan penukilan Al-Qur'an. Ya. Apabila yang menukilnya adalah orang-orang kafir menurut mereka. Artinya apa? Al-Qur'an itu sudah dianggap munqati ya penukilannya. Kalau yang menukilnya adalah orang-orang kafir berdasarkan sangkaan mereka. Ya. Dan kepada hal tersebut wallahu a'lam Imam Malik ya mengisyaratkan di dalam salah satu di antara dua pendapatnya untuk menghukum mati orang yang mengkafirkan sahabat. Ya. Dan Imam Ahmad dan Imam Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullah berkata dalam kitab Ar-Rad al-Rafidhah, barang siapa yang mencela mereka, itu para sahabat, sungguh dia telah menyelisih apa yang Allah perintahkan. Ya, di mana Allah merintahkan supaya kita memuliakan mereka. Maka barang siapa yang memiliki keyakinan buruk terhadap mereka, seluruh mereka atau jumhur mereka, kebanyakan mereka, maka dia telah mendustakan Allah Ta'ala di dalam apa yang Allah kabarkan tentang kesempurnaan mereka dan keutamaan mereka. Dan yang mendustakan Allah dia kafir. Ya.
Berkata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dalam kitab As-Sarimul Maslul, ya, adapun orang yang melampaui hal tersebut sampai kepada klaim bahwasanya para sahabat telah murtad setelah Rasulullah alaihi salatu wasallam, kecuali sekelompok kecil, ya, yang tidak lebih dari 13 orang, atau mereka ya dianggap secara umum fasik, ya, jadi para sahabat secara umum dihukumi fasik, nah, maka tidak diragukan juga kekafirannya, dikarenakan dia telah mendustakan apa yang telah dinas oleh Al-Quran di berbagai ayat, di mana Allah meridhoi mereka dan memuji mereka. Bahkan orang yang ragu tentang kekafiran yang seperti ini, maka kekafirannya itu muta'ayyan, artinya dikafirkan secara muayyan. Ya. Karena apa? Kandungan dari ucapan tersebut, ya, bahwasanya yang menukil kitab dan sunnah itu kufar atau fasik. Dan bahwasanya umat ini yang dikatakan khaira ummatin ukhrijat linnas, sebaik-baik umat yang dikeluarkan untuk manusia, ya, dan umat terbaik itu adalah generasi pertama. Nah, maka ketika ya tadi dianggap fasik, ya, ya kana amatuhum kufaran aw fusaqan, ya, berarti dianggap mereka itu secara umum kafir atau fasik, ya. Dan kandungan dari ucapan tersebut bahwasanya umat ini adalah seburuk-buruk umat, ya, dikarenakan pendahulu umat ini adalah yang paling buruknya. Maka kekafiran orang yang punya pandangan seperti ini adalah kekafiran yang diketahui secara darurah dari dinul Islam. Ya, ini sesuatu yang ma'lumun minadin bidarurah, tentang kafirnya orang yang mengkafirkan sahabat atau memfasikan sahabat. Berkata rahimahullah di dalam halaman yang sama di dalam kitab As-Sarimul Maslul, adapun orang yang mencela mereka dengan celaan yang tidak menyebabkan tercacatinya keadilan mereka dan tidak pula agama mereka, seperti misalkan sebagian mereka disifati dengan bakhil, pengecut, atau sedikit ilmu, atau tidak zuhud dan yang lainnya, maka yang seperti ini berhak dita'dib dan dita'zir, tidak sampai dihukumi kekafirannya dengan hal tersebut. Maka kepada hal inilah dibawa kalam ahli ilmu yang tidak mengkafirkan orang yang mencela sahabat. نعم، والسلف يفرقون بين الشيعة وبين الرافضة. الشيعة من ذكرهم ابن تيمية، هؤلاء الذين لا يكفرون، هم الذين لا يكفرون الصحابة ولا يفسقونهم ولا يبدعونهم. وبين الرافضة، معلوم مذهب الرافضة الذين يكفرون الصحابة. نعم. نعم. Baik, jadi ya, salaf membedakan antara Syiah dan Rafidah. Dari dulu salaf membedakan antara Syiah dan Rafidah. Kalau Syiah ini dulu, ya, generasi awal ini yang tidak mengkafirkan sahabat atau tidak membedakan sahabat, hanya saja mereka lebih cenderung kepada Ali. Nah, sedangkan Rafidah, ya, mereka adalah yang mengkafirkan para sahabat. نعم. وسئل الشيخ صالح الفوزان حفظه الله: كيف يكون موقف المسلم بمن يسب أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها، وهل سبها كفر؟ الجواب: نعم، سبها كفر، لأنه تكذيب لله. الله جل وعلا نزهها وبرأها مما اتهمها به المنافقون، الله برأها، فالذي لا يبرئ أم المؤمنين يكون كافرا، لأنه مكذب لله عز وجل. وأيضا الذي يسب أم المؤمنين يسب الله جل وعلا،
لأنه يتهم الله بأنه اختار لنبيه امرأة لا تصلح له وأنها فاسقة أو فاجرة حاشاها، فهذا اتهام لله سبحانه. والله جل وعلا يقول: الخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات والطيبون للطيبين والطيبون للطيبات. فما كان الله ليختار لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم امرأة خائنة في فراشه، بل حتى الكافرات زوجات الأنبياء السابقين كزوجة لوط وامرأة نوح كانتا كافرتين، لكن كانتا عفيفتين نزيهتين في الفراش، لأنه لا يمكن، يقول الشيخ، لأنه لا يمكن أن يختار الله لنبيه فراشا فاسدا، فهو يكفر من هذا الوجه، أي الذي يسب أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها. نعم. Sesuai Al-Fauzan Hafizahullah tanya, bagaimana sikap seorang muslim terhadap orang yang mencela Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha? Apakah mencelanya kekafiran? Saya menjawab ya, mencelanya kekafiran karena dia mendustakan Allah. Allah Jalla wa ala mensucikannya, membebaskannya dari tuduhan orang-orang munafik. Allah yang membebaskannya. Maka orang yang tidak membebaskan Ummul Mukminin dari tuduhan tersebut, maka dia kafir. Dikarenakan dia mendustakan Allah Azza wa Jalla. Dan juga ya, orang yang mencela Ummul Mukminin, ya, dia mencela Allah Jalla wa ala. Dikarenakan dia menuduh Allah memilihkan untuk nabinya perempuan yang tidak layak baginya, dan dia perempuan fasik atau fajir, maka ini merupakan bentuk tuduhan kepada Allah. Dan Allah Jalla wa ala berfirman, al-khabithatu lil khabithin, perempuan-perempuan buruk untuk laki-laki yang buruk. Al-khabithuna lil khabithat, laki-laki yang buruk untuk perempuan-perempuan yang buruk. Wa thayyibatu lit thayyibin wa thayyibun lit thayyibat, perempuan-perempuan yang baik untuk laki-laki yang baik, dan laki-laki yang baik untuk perempuan-perempuan yang baik. Maka tidak mungkin Allah memilihkan untuk nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam perempuan yang khianat di dalam ranjangnya. Bahkan ya, orang perempuan-perempuan kafir yang merupakan istri-istri para nabi yang terdahulu seperti istri Lut dan istri Nuh, keduanya kafir, akan tetapi keduanya menjaga diri bersih dari, artinya apa, bersih dari pengkhianatan dalam sisi ranjang. Ya. Dikarenakan tidak mungkin Allah memilihkan untuk nabinya ya firas yang rusak. Ya. Artinya apa? Perempuan yang khianat dalam urusan ranjang, nggak mungkin. Maka dia kafir dari sisi dilihat dari sisi ini. Nah, نعم. ومن الأقوال القبيحة والفاسدة التي قيلت في هذا العصر هي ما قاله الألباني، محمد ناصر الألباني، من أن أمهات المؤمنين رضي الله عنهن قال لسن معصومات من الوقوع في الفاحشة والعياذ بالله. يقول أمهات المؤمنين لسن معصومات من الوقوع في الفاحشة. وقد رد عليه الشيخ السلفي محمد نسيب الرفاعي رحمه الله في كتاب رد فيه على الألباني في هذه المسألة اسمه نوال المنى في إثبات عصمة أمهات وأزواج الأنبياء من الزنا، ورد عليه ردا قويا وبين فساد هذا القول، فجزاه الله خيرا ورحمه الله. نعم. baik. Jadi di antara ya pandangan yang buruk di masa sekarang ini ya, cara pandang Syekh Muhammad Nasir. Ya, jadi dia mengatakan bahwasanya pada dasarnya Ummatul Muslimin tidak maksum dari terjerumus kepada perbuatan fahisyah. Ya. Artinya hanya saja Allah memang membebaskan mereka dari tuduhan tersebut. Artinya secara asalnya mereka tidak maksum. Nah, maka ini perkataan yang rusak, pendapat yang
rusak dan telah dibantah oleh Syekh Nasib Arifai. Huwa محمد sahib mukhtasar محمد محمد نسيب Muhammad Nasib الرفاعي. Arifai. نعم صهيب مختصر ابن كثير يا شيخ. أظن نعم اختصر كثير، وله كتب طيبة. هو من شيخ سوري من الشام. نعم. Nah, nah. Beliau punya buku bantahan ya terhadap hal tersebut. Ma ismul kitab sih? اسم الكتاب نوال المنى في إثبات عصمة أمهات وأزواج الأنبياء زنا. الصوت غير واضح. اسم الكتاب نوال المنى في نوال إثبات المنى. عصمة، نعم، في إثبات عصمة أمهات وأزواج الأنبياء من الزنا. طيب نوال المنى في إثبات اسمات في نوال المنى في إثبات عصمة أمهات وأزواج الأنبياء من الزنا. نعم. Nawal fi isbat ismati azwajul anbiya, intinya itu ya, artinya kitab tersebut menjelaskan tentang maksumnya istri-istri para nabi ya, dari terjerumus kepada perbuatan zina terjaga. Nah, نعم. في الحاشية قال القاضي أبو يعلى في كما نقله عنه ابن تيمية رحمه الله في الصارم المسلول، قال: من قذف عائشة بما برأها الله منه كفر بلا خلاف. وقد حكى الإجماع على هذا غير واحد، وصرح غير واحد من الأئمة بهذا الحكم. نعم. berkata Al-Qadhi Abu Ya'la rahimahullah di dalam kitab As-Sarim al-Maslul yang ditulis oleh Ibnu Taimiyah, barang siapa yang menuduh Aisyah dengan apa yang Allah bebaskan dari tuduhan tersebut, maka dia kafir tanpa adanya khilaf. Dan dia menghikayatkan ijma, ya waqad hakal ijma ala hada ghairu wahidin. Selain dia telah menghikayatkan ya ijma atas hal tersebut ya, dan telah sharih ya, artinya selain dari lebih dari seorang ya secara sharih di antara para imam berpegang menetapkan hukum tersebut. Nah, نعم. وقال الإمام ابن قدامة المقدسي رحمه الله في لمعة الاعتقاد: ومن السنة الترضي عن أزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم أمهات المؤمنين المطهرات المبرآت من كل سوء، أفضلهن خديجة ابنة خويلد، وعائشة الصديقة ابنة الصديق التي برأها الله في كتابه زوج النبي صلى الله عليه وسلم في الدنيا والآخرة. فمن قذفها بما برأها الله منه فقد كفر بالله العظيم. نعم. berkata Al-Imam Ibnu Qudamah Al-Maqdisi rahimahullah dalam kitab Lum'atul I'tiqad, maka termasuk sunnah, maksudnya termasuk akidah ahlu sunnah, at-taradi ala azwaji Rasulillah. Ya, jadi mengucapkan taradi kepada istri-istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itu ummahatul mukminin, yang suci, yang dibebaskan dari segala keburukan. Dan yang paling utama di antara mereka adalah Khadijah binti Khuwailid dan Aisyah As-Siddiqah binti As-Siddiq, yang Allah bebaskan dia dari tuduhan di dalam kitabnya. Ya, dia adalah istri Nabi SAW di dunia dan di akhirat. Maka barang siapa yang menuduhnya dengan apa yang Allah bebaskan dia dari tuduhan tersebut, maka dia telah kafir kepada Allah yang Maha Agung. Nah. نعم. وقال الإمام ابن القيم رحمه الله في زاد المعاد: واتفقت الأمة على كفر قاذفها، يعني عائشة رضي الله عنها. نعم. Berkata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah dalam Zadul Ma'ad, umat sepakat kafirnya orang yang mengqadzif, artinya mengqadzab Aisyah radhiyallahu anha. Naam. نعم. وقال الحافظ ابن كثير رحمه الله في تفسيره عند قوله تعالى: إن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والآخرة ولهم عذاب عظيم. قال ابن كثير رحمه الله: أجمع العلماء رحمهم الله قاطبة، أي كلهم،
على أن من سبها، من سب عائشة رضي الله عنها بعد هذا، أي بعد نزول هذه الآية، ورماها بما رماها به بعد هذا الذي ذكر في هذه الآية، فإنه كافر لأنه معاند للقرآن. ثم قال رحمه الله بعد قوله تعالى: إن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والآخرة ولهم عذاب عظيم. قال: هذا وعيد من الله تعالى للذين يرمون المحصنات الغافلات، خرج مخرج الغالب المؤمنات، فأمهات المؤمنين أولى بالدخول في هذا من كل محصنة، ولا سيما التي كانت سبب النزول، وهي عائشة ابنة الصديق رضي الله عنهما، إلى أن قال ابن كثير: وفي بقية أمهات المؤمنين قولان، أصحهما أنهن كهية، أنهن كهية، والله أعلم. يعني من قذف واحدة من أمهات المؤمنين فحكمه كحكم من قذف عائشة رضي الله عنها، لا فرق، لا فرق. هذا هو الصحيح، أن من قذف أي واحدة من أمهات المؤمنين فإنه كافر. نعم. Berkata Al-Hafidz Ibnu Katsir rahimahullah dalam tafsirnya ketika menafsirkan firman Allah Ta'ala, innal ladzina yarmuna al-muhsanatil ghafilat al-mu'minat lu'inu fid dunya wal akhirah wa lahum adzabun adzim. Sesungguhnya orang-orang yang menuduh perempuan-perempuan yang muhsanat, ya, perempuan baik-baik, al-ghafilat, yang dia jauh dari perbuatan fahisyah, ya, dia beriman, al-mu'minat, wanita beriman, mereka dilaknat di dunia dan di akhirat, dan bagi mereka azab yang pedih, azab yang besar, ya, bagi mereka azabun azim, azab yang besar. Ibnu Katsir berkata, ulama sepakat rahimahumullah seluruhnya bahwasanya mencelanya setelah ayat ini dan menuju dengan apa yang dituduhkan kepadanya setelah ini yang disebutkan di dalam ayat tersebut, maka dia kafir karena dia menentang Al-Quran. Kemudian berkata rahimahullah, maka setelah firman Allah Ta'ala, innal ladzina yarmunal muhsanatil ghafilat al-mu'minat lu'inu fid dunya wal akhirah wa lahum adzabun adzim, ini merupakan ancaman dari Allah bagi orang-orang yang menuduh, ya, al-muhsanat al-ghafilat, wanita yang baik-baik, yang jauh dari perbuatan tersebut. Ya. Maka kharaja makhrajal ghalib al-mu'minat. Artinya apa? Ma mana al-murad bi kharaja makhrajal ghalib al-mu'minat, Syekh? يعني هذه الآية على العموم في كل محصنة غافلة مؤمنة. نعم. Jadi ayat tersebut, ya, ini berlaku bagi setiap apa tuduhan kepada orang yang, ya, muhsanat al-ghafil al-mu'minat, ya, wanita baik-baik dari kalangan mukminat. Artinya apa? Keumuman yang mukminat itu baik-baik, perempuan baik-baik. Nah, maka ummahatul mukminin, ya, lebih utama masuk ke dalam ayat tersebut, ya, di dalam hal tersebut, ya, daripada muhsanah, ya, daripada muhsanah yang lain. Artinya apa? Apalagi itulah sebab turun ayat tersebut. Ya, artinya apa? Aisyah lah yang menjadi sebab turun ayat tersebut. Ya, itu Aisyah bintu Siddiq radhiyallahu anhu. Sampai Imam Ibnu Katsir mengatakan, adapun menuduh sebagian sisanya ummahatul mukminin yang lainnya, di sini ada dua pendapat. Ya, bagaimana kalau mengqadzaf ummahatul mukminin yang lain selain Aisyah? Di sini ada dua pendapat. Maka pendapat yang paling sahih adalah mereka ummahatul mukminin yang lain seperti Aisyah hukumnya, wallahu a'lam. Artinya yang menuduh ummahatul mukminin yang lain dengan tuduhan zina, maka kafir, sama dengan seperti menuduh Aisyah. Nah. نعم. وسئل الشيخ صالح الفوزان حفظه الله في بعض مواقع حوارات الأديان للنصارى التي في الإنترنت، يعني توجد بعض المواقع في الإنترنت، الويب سايت، يدخل المسلمون ويحاورون النصارى. في بعض مواقع حوارات الأديان للنصارى التي في الإنترنت يضعون سؤالا، يعني هذا الموقع تابع للنصارى، موقع للنصارى، يضعون سؤالا للتسجيل ويكون إجباريا، يعني من يريد أن يسجل في هذا الموقع يوجد سؤال فيجب أن يجاب عنه،
حتى يسجل في هذا الموقع. يضعون سؤالا للتسجيل ويكون إجباريا، وهو أن تكتب إجابته بأن الله هو المسيح تعالى الله عن ذلك. هل يكفر من أجاب بهذا لأجل التسجيل؟ فأجاب الشيخ: أي نعم، من فعل هذا يدخل في الكفر. وما شفنا من الحوارات شيئا، أي يقول الشيخ ما رأينا من هذه الحوارات مع النصارى شيئا مفيدا، ما شفنا إلا أنهم تسلطوا الآن على المسلمين وزاد شرهم على المسلمين، ولا نفع معهم الحوار. نعم. Baik. Sesuai Al-Fauzan Hafizahullah ditanya, di sebagian situs dialog antar agama yang dimiliki oleh orang Nasrani yang ada di internet, mereka meletakkan pertanyaan ya untuk supaya bisa daftar ya. Dan ini sifatnya ijbarian, paksaan, yaitu untuk menulis jawaban bahwasanya Allah adalah Al-Masih. Ta'ala Allah an dzalik ya. Apakah kufur orang yang menjawab pertanyaan tersebut karena tujuannya ingin mendaftar kepada dialog tersebut? Ya. Kata saya iya. Ya. Orang yang melakukan hal tersebut maka dia masuk ke dalam kekafiran. Artinya apa? Kita tidak memandang dari dialog tersebut ada sesuatu kebaikan. Nah, kita tidak memandang kecuali mereka memang sekarang ini sewenang-wenang kepada kaum muslimin, ya, berkuasa kepada kaum muslimin dan bertambah keburukan mereka kepada kaum muslimin. Maka tidak bermanfaat dialog dengan mereka. نعم، يدخل في ذلك الذي قاله الشيخ في كفر من يجيب عن هذا السؤال الكفري في هذه المواقع في الإنترنت. يدخل في ذلك الألعاب الإلكترونية، الفيديو جيمز التي فيها كفر، ويشترط في من يريد أن يذهب إلى المرحلة الأخرى أن يجيب بجواب أو يفعل فعلا في اللعبة ويكون فعلا مكفرا كالسجود للأصنام أو القبول بالآلهة التي يعبدونها من دون الله إلى غير ذلك من المكفرات. فمن فعل هذا في هذه الألعاب الإلكترونية يدخل في حكم من قال عنه الشيخ أنه يكفر. نعم. Nah, masuk ke dalam hal ini, di dalam permainan game ya. Jadi ketika ingin memasuki marhalah berikutnya, misalkan ada tindakan-tindakan kekufuran, misalkan walaupun sifatnya game, sujud kepada berhala dan yang semisalnya, maka hukumnya sama, artinya dia kufur. Ya, walaupun dalam permainan. Nah. نعم. وسئل الشيخ صالح الفوزان حفظه الله: ما حكم من يستهزئ بشيء من السنة، وهل تجوز مجالسته والسلام عليه؟ فأجاب: من استهزأ بشيء من السنة فهو مرتد. قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. مؤمنين في الأول، يعني كانوا مؤمنين، لكن لما تكلموا ارتدوا والعياذ بالله. الذي يستهزئ بسنة الرسول هذا يعتبر مرتدا، عليه أن يتوب إلى الله عز وجل. نعم. Sesal Al-Fauzan Hafizahullah ditanya, apa hukum orang yang memperolok sesuatu dari sunnah? Apakah boleh duduk dengan dia dan mengucapkan salam kepadanya? Orang yang memperolok sesuatu dari sunnah maka dia murtad. Ya, maka dia murtad. Ya. Qul abillah wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un. La ta'tadzuru qad kafartum ba'da imanikum. Katakanlah apakah dengan Allah, dengan ayat-ayatnya, dengan Rasulnya kalian memperolok-olok. Janganlah kalian meminta uzur, ya, klarifikasi, sungguh kalian telah kafir setelah beriman. Ya, mereka tadinya beriman, akan tetapi tatkala mereka berbicara dengan pembicaraan tersebut, mereka murtad waliyadzubillah. Maka orang yang mengolok-olok sunnah Rasul SAW, maka dia dianggap murtad. Maka wajib dia bertobat kepada Allah Azza wa Jalla. Nah.
نعم، نقف هنا ونكمل إن شاء الله في الدرس القادم، والله تعالى أعلى وأعلم.